Mali Bamada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Elaji dabatungara Naam. Bismillah. Joasi sedu iga bismillah yi. Iga bismillah ni pamana bismillah yi. Enga Fatia maklewa. Bomagona laminina abulwala dugu. Ambe dugu ke jamana nyi. Amba. Ami. Jamana mi nyi jamana koropai. Ami. Jamana mi ne ala daka ke mali kaunge mali de. Ami. Joasi sedu ambe dugu ke jamana famaw yi. Ami. Minu bi wuli ka joni chesirila. Ami. Kado au ni balawu che. Skei. Nga balawi ani akebaw. Ala de uluda ala ya aunda. Skei. Nga ala nyebu la de. Skei. Joni so do ala minye ida ala minye da. Jabbar. Ala minye geda. Waidun. Minye geda Mahamudu kanu ko so ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ala nyebu la de. Skei. Ala cheka da munga. Skei. Nyingali. Kunjuma indelu. Joni so do anya de Allah Ta'ala ba ala de babu. Ha belebele. Joni so de ka do so bingera duo minu ngera. Uli ga do mi mara yake jamana kono bi. Ami. Joni so de ka do wallahi duo baraka jabi. Ami. Joni so de ka do ukulu te oro jande bi. Ami. Ko hada ma deti tama mi na franjela. Allah Jabbar. Nya fi ka dabina jabali. Ka ta goshi fu muritani ukulu kono. Skei. Hada ma de ni so ka de hada ma de bi tama saguya da duwana. Allah. Ala na nga sura su sababu. Baraka. Ala ka barka dula. Ami. Ya Rabbi ala ka barka dula. Ami. Jamana ngema minu ngele meka jamana inta bulula ya Rabbi ala ka yele menu. Ami. Ala ku boti bi kono. Ami. Ala ka jamana do ya Rabbi ala ka fama nuru hina do ana. Ami. Ala ka nuru hina do fama una. Ami. Ambo nyina Allah Ta'ala fe. Ami. Gari so de ka do biye juma illa Muhammad do. Skei wallahi. Ina fo nete ay wa kuma so kono. Awo. Gari so de ka do nyemo ko ngel lafiya ay wa do akufla. Isika na finya bo. C'est lafiya bo bi kuma suruku kaja. O bo jadre. O kuma ana lafiya bo ka inshallah. Sano che nere be nga Fatia madrusi. E ga Fatia ni amanye. Abera adu wara ko kaso bo ba kono ko abi ku ya ti ko na kala nai. Ngai ba fe mamu. Abora ngona de A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ami. Fatia. Allahu la sharika Ami. Allahu la sharika la. Ami. La ilaha illallah. Ami. Muhammadur Rasulullah. Ami. Allahu la sharika. Ay ikolo gelea sa. Allahumma salli ala sayyidina. Ikolo gelea ambar go bina wiliu. Awla. War bina surundu sisa atimeun. Amne ko asibu bi ko so muna tita wari no fe dula. Asimi kasuma. No sorati kasuma. Akasuma. Jonselu. Beki tika ko ka safe. Ay ngani ya usiri ngara mo bina Fatia special kalabi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allahu la sharika lahu wa sharika lahu. Ami. Ay ngani ya usiri. Ami. La hawla wala quwwata illa billah. Ami. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jeka pip kaka firfan la kodon. Jersadu, mbala tuko bedi. Bote bate anga Mali dame sega yerema no fora bine akili jingen belewele ina ele aji Muhammad Bajara waliju dangoroba dale be duabugo kaka do ke jamana yin bote bate ne bin tega do mi boni sebenye ango mi ma le pays jamana odo fasiriba no ye Burama Gindo ye ninya ka sebenye Burama ko ako femenye Mali kunungo ni Mali bi kelinde Sebenigala ko ako ni fiya yelemana ni nyofie muso ma yelema nyongenye bika nyela muso do kungolo bembolo muso mi tuwabu dendo muso inje ka jugu Allah haraka jugu dawolo samalimbe nyeda poso limbe ajashi limbe atwa de Florence parli Francika ka ministry do mi na bu ka l'armée ka kokuna Mali famo Mali ministry munumbe no luye Mali de nyuma unyi munumbe ni faso kanubula uya jabi
sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi minisiri muso in ye min bi sɔrɔsiw ka koɲɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a kun b'a kɔnɔ ko Mali bɛ kunun cogo min na a y'a dɔn k'a fɔ ko kow yɛlɛmana sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Faransi kɔni ma si ye Mali tɔnna yɛrɛsago kɛ dandɛmɛnko kɛ jamana janfali sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kabi Mali yɛrɛ kɔni ye lafiya sɔrɔ Modibo Keita kɔ donnen kaba Mali kɔni kɛra batɛmɛsira de ye Faransi bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko janfa o janfa n'a y'an ka jamana sɔrɔ Faransi de b'a bɛɛ lajɛlen jula fɔ kana se anw ka rebelle kɛlɛ ma san 2012 ko n'o laban k'o kɛ jadisi kɛlɛ a bɛɛ lajɛlen ye Faransi kelen ye don o don a bi dɔnze ni taabolo de yɛlɛma n'o tɛ a kɛlɛkɛbaa ye maa kelen ye sɛbɛnnikɛla ko an sɔn min na sa an ye kodɔn fɛn min ye digi kɛra na o tuma fɛn min ye jamanadenw ye u ye wuli ka jɔ ani baara minnu kɛ n'o nana kɛ fanga yɛlɛma ye fanga dira sɔrɔsi denmisɛn minnu ma n'o ye colonel Asimi Goita n'a jɛɲɔgɔnw ye olu ko fiyewu an bɛ fɛrɛ ka sa n'o tɛ Mali ti to Faransi bolo bilen sɛbɛnnikɛla ko u y'o kuma min fɔ ani y'o hakilina min da o de kɛra sababu ye fɛn min ye Faransi ye a n'a dɛmɛbaajugu u ka Asimi Goita n'a tɔɲɔgɔnw tɛgɛlumani daminɛ n'u m'u lagosi k'u ma vote ma taw ye n'u b'u lagosi k'a fɔ coup d'état kɛlaw don walima marifatigiw don sɛbɛnnikɛla ko nin n'a ɲɔgɔn da kolo k'a la kuma baden de bɛ Faransi da a n'a dɛmɛbaaw da u bɛ min fɔ Asimi Goita ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye malidenw ye u y'u ka kuma ciw da i b'a fɔ gɔyɔ sabula maliden bɔra janvier kalo tile 14 fɛn min ye diɲɛ seleke 4 fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira diɲɛma na k'a fɔ wa Asimi Goita n'a ka cɛdenw olu minnu ye coup d'état kɛ an b'olu de fɛ an b'u fɛ dɛ an b'olu de fɛ sɛbɛnnikɛla ko an b'u fɛ o tuma Faransi ka dandɛmɛwale f'u ka sira dan na sɛbɛnnikɛla ko Faransi ma kuma in mɛn koyi ŋanama i b'a fɔ jɛgɛji bɔnnen bɛ jakuma tɔnna u ka jɛkulu jugu min bɛ yen n'u k'a ma force takuba Faransi filɛ nin ye ka ci bila jamana wɛrɛ ma n'o ye Danemark jamana ye ka olu ka force spéciale cɛ 100 k'u doni avion na ka bɔ Danemark ka na jigin Faransi ka base la Gao u ma Asimi ɲininka u ma colonel Sadio ɲininka u ma Choguel ɲininka cela peut marcher o bi ɲa wa sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Mali a finitigi ko a danganiya dilen bɛ maa dɔw de ma minisiri ma yamaruya di premier ministre ma yamaruya di président kɛrɛfɛ tɛ o tuma aw ka finitigiw u bɛna ka na mun de kɛ a ko diyagoya ko f'u ka na force takuba la aw bɛna anw de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ an ko an mago t'aw la yala diyagoyama yɔrɔ ye mun ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye sɛnugu tilennen ye can kana ɲininkali kɛ kala b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Faransi bi Mali jalaki ni min ye o de ye k'a fɔ ko Wagner b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye nkalon kumaw de ye sabula u taalen bɛ Danemarkkaw ka nin force spéciale min takara cɛ 100 baɲango n'Ala ma ja kɛ o fana ye Faransi ale kɛtɔ de ye ka wuli ka jɔ kɛ Rusi minnu nalen bɛ anw ka armée dɛmɛ ka olu kɔkari sɛbɛnnikɛla ko a ko in gɛlɛyalen bɛ Faransi ministre des armées Florence Parly a ye kolo k'a la k'a caman fɔ au cas téléso là Mali fait ministre porte-parole du gouvernement lieutenant-colonel Ablaye Maïga ministre de l'administration territoriale de la décentralisation porte-parole du gouvernement Ayou Jabi a ye Florence Parly jaabi sɛbɛnnikɛla ko a ko Florence Parly ma ko a k'a janto a kuma cogo la a k'a nɛn n'a da ta cogo dɔn n'a bi Mali tɔgɔ bɔ a da a k'i tasɔn k'a k'i méfier sɛbɛnnikɛla ko i tasɔn kuma minnu bɛ yen n'i b'o fɔ i bɛ jalaki minnu bi Mali kan k'a fɔ ko Mali k'a fɔ Danemarkkaw tina a ka territoire kan k'o ye provocation ye k'o ye kɛlɛlaɲini ye yala an k'a kɛ ni kɛlɛlaɲini don aw de ye wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye Mali ye k'aw da don Mali ko kuma na Mali ko kuma aw b'a fɔ aw sago ye min ye aw b'a fɔ Mali dun ye jamana ye min da y'a yɛrɛ ye o kuma o ɲɔgɔnna kɛlɛlaɲini bɛ wa jɔn ye a fɔlɔ kɛ sababu ko min ma non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État aw y'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Ablaye Maïga ko Florence Parly ma e y'o min kɛ yala Mali b'a da don Faransi kɔnɔko kuma na wa a ko o tɛ provocation o tɛ kɛlɛtigɛ ye wa kelen a ko kɛlɛtigɛ filanan min n'aw y'a kɛ fɛn min ye Mali ye waati min n'a ko frontière datugura a y'aw dogo ka Faransi avion dɔ wuli ka bɔ Abidjan k'a transpondeur faga fɛn min ye a téléphone ye k'o datugu ka na Gao ka segin yala o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa a filɛ dɛ o tɛ kɛlɛlaɲini ye yala nin ɲɔgɔnna kɛlɛlaɲini bɛ wa
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ye aw y'a laɲini k'a fɔ kana fɛn min ye kɛlɛcɛ dɔw ye kan'o bila anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ anw ma jɛn n'a ye o tɛ kɛlɛlaɲini ye wa o ye 3 ye a 4nan aw ye min kɛ n'o ye kɛlɛlaɲini ye dɔwɛrɛ tɛ bi bi in na aw kɛlen bɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma o de ka di aw ye ka dɔ kɛ transition nin ye ka dɔ kɛ transition jugu ye o tuma Mali bi tila kan 2 ye fɛn min y'aw ka laɲini o kan 2 ka karaw kɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ ka wuli yala nin ye kɛlɛlaɲini ye Faransi fɛ wa nin tɛ kɛlɛlaɲini ye sɛbɛnnikɛla ko nin kɔrɔfɔ minnu fɔra colonel Ablaye Mayiga fɛ sɛbɛnnikɛla ko jamanadenw kɔni u dimisi wasara sabula an bɛ min ɲini colonel Asimi Goyita fɛ a n'a ka cɛdenw sira kisɛ kelen an kana y'u la sabula jamanaden bɛɛ lajɛlen wulilen bɛ k'i jɔ an décidelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Faransi y'a dɔyɔrɔ dɔlen bɛ ko in na sabula gɔngɔrɔ kɛru de bi datu nege bɔ basa la n'Ala ma ja kɛ Faransikaw yɛrɛ dɔɔni u bɛn'u salo ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ sabu kunnafoni dɔw binna k'a fɔ fɛn min y'u ka force takuba in ye k'a bɛna da cɛ 700 dɔrɔn ma ko tɔw bɛ taa so sɛbɛnnikɛla ko cɛw 700 an t'o fɛ koyi Faransi sɔrɔdasi kelen a kana to Mali kan malidenw b'o de fɛ n'o kɛra o ka d'an ye dɛ fu Mali kan dɔ kɛra sa kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Soro ne bɛ n tigɛ don a don l'indépendant Fasiriba n'o ye Masire Diop ye badabada Masire a ko min ye Danemarkaw ye Jean Seydou a bilanta bila a kalama de ma da i tigɛ a ko min ye Danemarkikaw ye Jean Seydou min kɔni ye Mali ka bɔli laban min kɛra kɛrɛnkɛrɛnna min ye colonel Ablaye Idrissa Mayiga Mali ministre de l'administration territoriale Jean Seydou a bɔra ni ka kuma Mali gouvernement tɔgɔ la a bɔra ni ka kuma malidenw tɔgɔ la Jean Seydou k'a yira k'a fɔ fɛn mun bɛ ka kɛ anw ka jamana in kɔnɔ anw fɛla ko tɛ an jɛmakan tɛ Jean Seydou mun na u bɛ kɛlɛkɛcɛw cɛ ka don Mali kɔnɔna la Mali ye jamana min ka yɛrɛmahɔrɔnya b'a bolo Mali tɛ batɛmɛsira ye mun y'a kɛ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye tigɛdi ɲɔgɔnma ye Jean Seydou o dɔ bolo dara Mali gouvernement ale ni Danemarkaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la min ye 2009 ye o bɛ sa waati 2019 o bɛ sa waati mun na i bɛ ka tile Fasiriba ko min ye Mali gouvernement ye Ibrahim Boubacar Keïta tile olu kɔni ye laɲini kɛ bolodi ɲɔgɔnmaya Mali ale ni Danemark Jean Seydou min y'u ka kɛlɛkɛcɛw ye k'u bɛ se ka na an dɛmɛ sabu an bɛ bamanciya kɛlɛ la o tuma an mago bɛ nanzaraw ka dɛmɛ na min y'o baara ye k'a kɛra jɛlenya kɔnɔ Fasiriba ko a ko o don in kama Mali ale ni Danemark ka bolodi ɲɔgɔnmaya kɔfɛ Mali ni Norvège Mali ni Portugal Jean Seydou ka taa bila Hongrie la nin bɛɛ lajɛlen ye tigɛnɔbila kɛ min ye Mali dɛmɛni sira ye i jɔ dɛ histoire jo la an ye Hongrie min kala guerre mondiale la o Hongrie de don wa Hongrie kelen don dɛ o kelen don ani Portugal kelen o Portugal kelen don tu as vu donc Mali de bɛ ka kɛ Hiroshima ni fɛnkɛ ye Nagasaki ye an sigilen a bɛ ka dabiri an da la 3e guerre mondiale u bɛ fɛ ka n'a créer an fɛ yan de nin y'an ɲɛ yɛlɛtɔla de ye n'an bɛ min kɛ nin waati la an tɛ sɔn n'an m'o kɛ tous les ingrédients ni y'a dabiritɔ an da la de fɛn bɛ fara ɲɔgɔn na ka 3e guerre mondiale wuli a bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn na Mali la o don dɛ an kana sɔn dɛ a fiyewu an tɛ sɔn a ko bannaw Jean Seydou Masire Diop ko a ko min kɔni ye Danemarkaw ye olu de kɔni fɔlɔ ye sa suruku wo kɔnɔ sabu olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw cɛ ka na Mali kɔnɔ mun na sabu k'u jigi sɛbɛnnen bɛ u jigi sɛbɛnyɔrɔ ka ɲi Mali gouvernement kɔrɔlen o ni olu ye tigɛnɔbila kɛ a ma se bilen olu ka ɲininkali kɛ tigɛnɔbila in bɛ tali kɛ ka Mali dɛmɛ min ye camancɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen olu ko bi o tuma kunu baara minnu kɛra ani bi baara kelenw tɛ i bɛ ka sara o tiɲɛ don kunu tigɛnɔbila kɛra nka n'aw ma ɲɛ k'a bɛ na an ka jamana in kɔnɔ maa minnu bɛ bi a b'aw sara olu la u ka sɔn walima u kana sɔn o tuma olu t'a dɔn ko i bɛ ka sara u b'o kalama o tuma tugu don tugubanciya don tugu don Jean Seydou Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na n'i ye sɛkili foroko kelen ka maa min kun suwa gabakurun ka janfa b'o la a ko min ye Danemarkaw k'u ja farinya ka na Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye opération Barkhane n'o ko fɔra o bɛ Faransikaw ko fɔ min ye Emmanuel Macron ye Jean Seydou ale kɔni ɲɛ bilenlen bɛ sunɔgɔ ko t'a la a diminen bɛ don o don a bɛ ka dimi Mali kɔrɔ ka taa fɛ sabu a sago n'a dɔngɔ ye min ye Mali ko kalashi Fasiriba ko min ye opération Barkhane ye u ka cɛden minnu bɛ Menaka min ye Danemarkaw ye k'u taara fara olu de kan ko ye Jean Seydou min ye Mali lakanako ye a ko siga kɔni tɛ min na janfanjugu belebele kun labɛnnen bɛ Jean Seydou min ye kɛlɛkɛcɛw ye k'u doni ka Mali fa min ye yɔrɔ dɔ ye k'o tigɛ n'o ye zone rouge ye o tuma o de janfa kun bolo dalen bɛ zone tampon Mali kɔnɔ yan abada jamais Fasiriba ko Jean Seydou min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye u y'u sigi k'u miiri ka jateminɛ kɛ k'a yira k'a fɔ a baara ta min ye Mali lakanako ye a b'anw de bolo bi an tɛ jɛn ni maa ka janfa ye an tɛ jɛn ni maa ka ɲɛdɔnna ye Danemark minnu b'an ka jamana kɔnɔ a y'a ka minɛnw cɛ
aya ka minɛnw cɛ jɔn sodu kungo k'u ta cɛ nka a bilanta bila jɔn sodu hali bi a kalama nin ma da tigɛ min y'u ka kɛlɛ minisiri a ko malidenw ka laɲini kama maliyɛnw ka kuma kama mali ɲɛmɔgɔw ka laɲini kama an kungo kan tɛ bɔ mali kɔnɔ wa an bɛ bɔ mali kɔnɔ an ka kosow n'an ka kasaw an b'a bɛɛ cɛ u y'a cɛli daminɛ ka ban yɛrɛ a tɔ tora dɔrɔn k'u tilen ka taa pankuru jigi kɛnɛ kan ni ka t'u ka jamana kɔnɔ wa u kana tɛmɛ Bamako fɛ dɛ ayi u ka tɛ Gawo ka taa Niger fɛ ka taa Burkina fɛ ka taa u kana se Mali tɔw la dɛ an t'a fɛ k'u ye Josodu Masire Job ko a ko min kɔni Danmarikaw ye min kɔni ye ni u na datariki la sabu Mali marabaw u fununa u dimina u y'a dɔn k'a fɔ Mali kununama ani Mali bilama kelenw tɛ min kɔni Danmarikaw k'u bɛ taa maa wɛrɛ minnu bɛ n'olu labɛnnen bɛ e k'olu nana an ka jamana kɔnɔ wa o tɛna bilen dɛ min ye taguba ye Josodu janfajugu mun b'a la barika ni janfajugu mun b'a la k'a ko bɛ ka ɲɛdɔn dɔɔni kunnafoni filanan ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ Masire Job ale ka sɛbɛnni don Bɔjabate n'angɛni ka doni maa caya cogo cogo k'an m'u fo o bila yɔrɔ bi sɔrɔ a la ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau ani le soir de Bamako an b'a fila ci ɲɔgɔn na a ko fɛn min ye CEDEAO u ye gɛrɛndɛ min da ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ e ko a gɛrɛndɛ kelen kun dalen tɛ ka da Burkina kan wa Mali Guinée Burkina n'a y'i ja a fɔ jamana saba kungo kelen sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don min na ko bi ni jamana saba bɛɛ lajɛlen la présidentw dɛsɛra kolokoso co fɛn min ye maakuraw ye olu ye fanga ta ka jamanajɔ baaraw daminɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko CEDEAO dun ye jɛjugu ye jɛjugu min don subaatɔ don ni ko ye maa kelen sɔrɔ a ka ja u bi sade n'o tɛ o kɛlɛ ti dabila sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi kɛlɛ min n'a wulilen bɛ k'a jɔ CEDEAO fɛ o de ye k'a fɔ Burkina fangandaraki min kɛra u bɛna kuma o kan sɛbɛnnikɛla ko nka o dɔrɔn tɛ fɛn min ye dɔgɔkun furancɛ in na fɛn min ye février kalo tile 5 ka taa bila tile 6 la sigi kelen bɛ ni ka CEDEAO jamanakuntigiw makɔnɔ sabula u b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye in bɛna tali kɛ fɛn min na Mali kunkanko kuma sabula fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita ye o fatura mɛkalo tile 24 bandaw fɛnɛ ale ka fanga kɔni danzigira sabula ale kun kɛra Faransi jɔn ye sɛbɛnnikɛla ko la Guinée Conakry ka taa fara fɛn min ye Burkina Faso ka wulikajɔ minnu kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen de kɔni bɛna taa lajɛ CEDEAO jamanakuntigiw fɛ sabula u ka tɔn sɛbɛw n'o ye Alpha Condé Roch Marc Christian Kabore ka fara bandaw kan nin bɛɛ lajɛlen sen bɔra ko la o tuma fɛn min ye CEDEAO ye kɛlɛ ma jigin dɛ sabula ni CEDEAO ma maa sɔrɔ maa min bɛ Faransi ka baara kɛ ani CEDEAO ka baara kɛ k'o sigi ni jamana saba kunna u t'a dabila sɛbɛnnikɛla ko o tuma wulikajɔ de bɛna daminɛ sabula fɛn min ye ɲanginiw ani baara caman ye o bolo dalen bɛ CEDEAO fɛ nin dɔgɔkun in na nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ta in o kɔni nada tariku la sabula jamana caman bɛ minnu ye wulikajɔ daminɛ CEDEAO yɛrɛ jamanaw kɔnɔ ni k'u ka ŋaniya jira kɛ soir de Bamako ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Dakarokaw ye olu labɛnnen bɛ bi bɛɛ fɛn min ye Dakaru ye wɔlɔfɔka kɔni a n'a zamɛ n'a cɛbujɛngi a b'i yɛrɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabu Dakarikaw olu kɛlen bɛ ka dagaba wuli de daminɛ fɛn min ye u ka jamanakuntigi n'o ye Macky Sall nɔfɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin tɛ Mali kelen kungo ye farafinna jamana bɛɛ lajɛlen y'a faamuya k'a fɔ an bɛ don min na wulikajɔba de kan ka kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye farafinna bɛɛ lajɛlen ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye kunnasiniko ye kunnafoni minnu bɛ n'olu bɔra ka bi o de ye k'a fɔ fɛn min ye Mauritaniekaw yɛrɛ fɛnɛ fɛ yen olu ye ŋaniya jira kɛ jamana wɛrɛw bɛ minnu ye wulikajɔ kɛ ka ŋaniya jira fɛn min ye CEDEAO ye nin sommet min kɛ Akara janvier kalo tile 9 ni kibaruya jugu bɔra ka bi u fɛ kibaruya in kɔni ni CEDEAO tun b'a dɔn u bɛ kuma in gunu sabula jamana caman bɛ yen min yɛrɛ ye CEDEAO jamanaw ye o ye lagosi kɛ sɛbɛnnikɛla ko Mauritanie fɛnɛ ka bɔ ka Mali dɛmɛ kunun ko o ye tamasiyɛn belebeleba ye sabula dɔgɔkun furancɛ in na Mauritanie ka maa 7 kɔni o su nana ye Mauritanie ani Mali dancɛ la Mali territoire kan sɛbɛnnikɛla ko nin bɛɛ lajɛlen ye janbaw de ye minnu labɛnnen bɛ ka Mali ni Mauritanie kɔ don ɲɔgɔn ma nka Ala bɛ jamana in fɛ sabula Mauritaniekaw ye ko in faamuya sɛgɛsɛgɛliw bi senna a ko ɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min sɛbɛnnikɛla ko nka min jɛlen bɛ Burkina Faso fɛnɛ fanga yɛlɛma min kɛra ye o tɛ dɔwɛrɛ ye o kɔlɔlɔ ye
CEDEAO u ye ŋaniya juguya min da n'u ye baara jugu min kɛ Burkina bɛ u sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ la u bɔra ka kale minɛ o wulela armée yɛrɛ ka wuli ka jɔ la fɛn min ye Roch Christian Kabore k'a tɛgɛ minɛ ŋami ka dɛgɛ k'a la ni ka taa n'a ye k'a senbɔ kow la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta ka lajɛ CEDEAO bɛna sigi min kɛ fɛn min ye kalo ye février kalo tile 5 a n'a tile 6 u hakili ka to a la n'u taara sanction wɛrɛ ta wala ka taa ko wɛrɛ kɛ ko min bi gɛrɛndɛ sigi Mali kan wala ka gɛrɛndɛ sigi Burkina kan wala Laginɛ kan a laban farafina kilebiyanfan in jamana kuntigi a bɛɛ lajɛlen b'u bolo ɲimi f'a kala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako ani indicateur du renouveau kɔnɔ moniteur Jɔnsoru Fasiriba n'o ye Sidiki Dambele Sidiki a ko ɲin tɛ maa min da o sɔrɔ kun tɛ geseko kɛlɛ la Fasiriba ko a ko min ye CNPM ye Jɔnsoru ko hali bi ka dagaba la maga kɛlɛ ma jigin so fɔlɔ Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kabini san 2020 a ko dankɔrɔba fila bɛ ɲɔgɔn na Mamadu Sinsi Kulubali Jɔnsoru ale ni Jaje Di Amadu Sankare Fasiriba ko nin cɛ fila disibaw don nafolotigiw don banaw don wa setigiw don Fasiriba ko a ko n'i ye CNPM lajɛ Jɔnsoru Mali kɔnɔ min ye jamana cakɛyɔrɔ belebeleba don min ye usine tigiw ye ka taa bila jurabaw la maa minnu ye homme d'affaires baw ye ni kɛlɛ dajara min na Nayini Jabate n'o ma balema a ti fɔ ten dɛ a ni kɛlɛ dajara min na jeliw b'o ma balema Nayini Jabate ni Abilaye Jabate o b'o ma balema Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali yɛrɛ de mago tɛ kɛlɛ la an k'o fɔ ni cɛ fila ye dɔ kɛra kɛlɛ la sa wa u tɛ bɛn kɛlɛ banbali o tuma u ka bɛn dɛ Jɔnsoru Fasiriba ko n'o ye Sidiki Dambele Sidiki y'a yira k'a fɔ min kɔni ye Mamadu Sinsi Kulubali Jɔnsoru ale bɛ kɛrɛfɛ mɛru la sabu n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2021 kɔnɔ min ye kiritigɛlaw ye tan ni ka segin bɛ kɛ baaraw kan nin ta ɲana nin ta ma ɲa e ka taa e k'i den kɛrɛfɛ Jɔnsoru min ye Jaje Amadu Sankare ale de kɔni tun bɛ k'a yamaruya min ye CNPM o ɲɛmaaba ye Fasiriba ko Mamadu Sinsi Kulubali ale fana y'a yira k'a fɔ ale de ye président ye sabu min kɔni ye kalafili sa ko min kɔni kɛra Jaje Sankare fɛ o kuma ko ma kɛ sariya kɔnɔ Fasiriba ko min ye avocat ye olu kɔni wulila k'u disi da ɲɔgɔn na u b'a sama sama fan fɛ Cour suprême Cour d'appel Jɔnsoru min ye wulikajɔ belebeleba ye a ma ɲa min kɔ min Amadu Jaje Sankare ale n'a ka cɛ don Jɔnsoru baara latigɛra olu bolo o sigi kɔnɔna la min ye Mamadu Sinsi Kulubali ye ale fana n'a ka cɛ don ko o kuma k'u ma yafa o kuma k'u bɛ nin ko in sama fo fini bɔ fo nɛrɛbɔ min ye a ka avocat dɔ ye Jɔnsoru o kɔni ye i kankɔrɔta n'o ye Seku Umaru Bari ye a y'a yira k'a fɔ min kɔni ye nin ko in ye sa ko bɛn ka kɛ sabu n'i y'a lajɛ kiiritigɛlaw dɛsɛlen don ka u fara ka bɔ ɲɔgɔn na don dɔ la Jɔnsoru a bɛ ja Sankare la don dɔ la a bɛ ja Kulubali la o kuma ko jamana kelen tɛ dɛ Fasiriba ko Jɔnsoru min ye nin ko in ye maa minnu kɔni fana ye disibaw ye n'o ye usine tigiw ye ka taa bila jurabaw la olu fana y'u sigi k'u miiri k'a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ nin ko in na cogo min na Mali jura Mali usine ko a bɛna dafiri o kuma maa fila kama o kuma an kɔni b'a ɲini aw fɛ a ka transition sigi o transition bɛ kɛ sababu ye ni ka kalo 10 bɔɲɔgɔnko kɛ Jɔnsoru min ye kalafili kura ye k'a labɛn ni cɛ fila la ni min garisɛgɛ fonina ko n'a kɛ ɲɛma kura ye Fasiriba ko min ye groupement professionnel membre du CNPM ye olu kɔni ye laɲini kɛ Jɔnsoru ko laɲini kɔni a bɛ sɔn ka sabati dɛ min kɔni ye Mamadu Jaje Sankare min kɔni Amadu Jaje Sankare ale ko k'ale de ye président ye Mamadu Sinsi Kulubali o ko ye président ye cakɛyɔrɔ kelen ɲɛmaa fila dɔ ta ye tiɲɛ dɔ ta ye nkalon ye walima fila bɛ ta ye nkalon ye wa walima fila bɛ ta ye tiɲɛ ye nin bɛ se ka kɛ cogo di Malikura kabini san 2020 n ko Malikura don IBK dɛsɛra ka nin kiiri tigɛ Malikura don Bandaw dɛsɛra ka kiiri tigɛ ayi Bandaw tɛ juge sa ko bɛ kiiritigɛlaw de bolo Bandaw da t'a la IBK da t'a la mais président da t'a la mais président don non mais attention le patronat c'est un syndicat privé l'État ne peut pas décider on a ta o ta n'a y'a sɔrɔ bi pour apaiser la tension président bɛ se k'u wele a ye sabali président bɛ se k'a ka dakuruya ça c'est possible mais a tɛ se ka décision ta a tɛ se ka décision ta n'o tɛ conseil malien des charrières la o bɛ yen transition ma sigi parce que c'est pour l'État voilà c'est aussi simple que ça o kɔni président bɛ se k'u wele a ye sabali o ma sigi o sigira bon c'est ça mais u kana tile gana mais la État de tɛ se k'a da don a la c'est privé u k'a lajɛ se u kana tile gana Jɔnsoru n'u ka bɛnbaliya a bɛ ka min tiɲɛ Mali nafolo ko ka dan t'a la u ka bɛn a kɔlɔlɔ ka bon u k'u miiri jamana bɛ dabolo min kan jamana bɛ dabolo min na u ka bɛn kɛlɛ banbali u ka bɛn kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ moniteur kɔnɔ Sidiki Dambele ale ka sɛbɛnni don Jabate cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn
nege kanye tan fila sera Bamako ka fo jiginnew ka bonyamasegi be aw ye Jeka pub kaka Jean Sedou itiga do Wajé bate misitugu bi ɲɔgɔn fana ni dura ye ni tɛgɛ do ka bɔ ni sɛbɛn an ko min ma le soir de Bamako fasiriba n'o ye Maïmouna Doumbia ye Batoma nin y'a ka sɛbɛn ye Batoma ko a ko fɛn min ye sanda ko kelen a ti ba a ko fɛn min ye jateminɛ o ka kɛ Sumelu Bube Maïga yala a ka lahalaya bɛ cogo jumɛn na fɛn min ye waati ye kuleka kun bɔra Sumelu Bube Maïga a ka dɔgɔtɔrɔw a n'a masurunamaw fɛ k'a fɔ farikolo in kɔni sɛbɛ kɔrɔ sɛgɛnnen bɛ bana b'a la bana in yɛrɛ kɔni a taara larawe dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye farigan ye a kan ka taa jamana kɔ kan a bɛ se ka taa furakɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye kuma in kɔni y'a cɛruna fan caman fɛ maa caman ye kuma caman fɔ nka min kɔni jɛlen bɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔw ye olu ye sɛbɛn min dilan n'u k'a ma certificat médical o kɔnɔ kuma sɛbɛkɔrɔ jɛlen bɛ sabula u ye sɛgɛsɛgɛli camanba de kɛ premier ministre kɔrɔ la n'o ye Sumelu Bube Maïga ye u y'a danganiya k'a fɔ fɛn min ye ŋanaba in ye a ka wuli ka jɔ kan ka sabati min b'a to a ka taa jamana kɔ kan farikolo ka taa larawe o t'a bɔ malidenya na ni farigan kɔni banna a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye dɔgɔkun saba a ti tɛmɛ o kan Sumelu Bube Maïga a yɛrɛ kanunamaa minnu bɛ n'o y'a ka parti maaw ye Asuma CFP a denmisɛnw ka fara fɛn min y'a kanubaw kan u kun ye wuli ka jɔ kɛ jamana yɛrɛ kiirisoba n'o ye cour suprême ye ka taa ŋaniya sira kɛ ale dala o tuma u ma dɔwɛrɛ ɲini u m'a fɔ Sumelu ka bila u m'a fɔ a ka nɔ bila a kiiri ka bɔ a kɔ u bɛ min ɲini o de ye farikolo yɛrɛ bɛ se ka jagabɔ cogo min lafiya bɛ se ka na cogo min a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a mɛn i bɛ warikani maa na wala i bɛ jalaki bi maa kan o k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ de ka kɛnɛ wala a tigi bɛ ni la wuli ka jɔ ani cɛsiri n'a ma sabati joona Sumelu Bube Maïga a somaw ni dɔgɔtɔrɔw ka fɔ la a laban bɛna taa kɛ gasi ye sabula se bɛ k'a ni ma sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumelu Bube Maïga a ka ko in bi m'a bila sen na sabula fɛn min ye sanjan ye nin ko in wuli ka jɔ ani kiiri kɔni kuma caman fɔra a la fo ka na se fɛn min ye cour suprême yɛrɛ waati laban in na o ka sɛbɛn d'a kan k'a fɔ a ka bila kaso la sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn biɲɛ fɛn min ye ko in ye a kun taara kiiri la Mali kɔnɔ hali Faransi jamana kan Sumelu Bube Maïga a welela kiiri tigilamaw fɛ k'a ɲininka o waati ni bolili kun ka d'a ye wala ko a b'i ɲɛma dogo wala ko a b'i sira a tun b'i dogo sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don minɛ ko bi ko dango ma o ye ko latiɲɛ ye n'o tɛ Sumelu Bube Maïga cɛ ŋana min don jamana in kɔnɔ cɛ min don a ma deli ka sira kabi Musa Tarawele tile wuli ka jɔ minnu kɛra tiɲɛjɛla min n'a y'o fɔ Musa Tarawele a ye kaso camanba de kɛ Musa Tarawele tile la o tuma kaso tɛ ko kura y'a bolo Sumelu Bube Maïga k'a fɔ a bi kasobonba la ko a tɔɔrɔlen bɛ dɔ wɛrɛ la ayi farikolo in de man kɛnɛ sabula maa min don banabaatɔ don o tuma wuli ka jɔ ani jija kan ka kɛ joona min bɛ se k'a to fiɲɛbɔ da ka d'a ma a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko Mali tɛ taa ko minnu kɛra n'olu jalaki bilen bɛ o kow bilalen bɛ u ti yɛlɛma o tuma Sumelu Bube Maïga n'a kɛnɛyana ka segin ka na waati o waati ni kiiri y'a bolo maana bɔ a nɔfɛ ko a lafiyara a bɛ segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa n'i jo fa i jalaki bɛ bɔ a kɔnɔ o tuma fɛn min ye kiiri tigilamaw ye ale ni Sumelu Bube Maïga a somaw n'a teriw u delilen don k'a kɛ fɛn min ye hinɛ kama Mali in ye hinɛ jamana de ye hali n'a y'a sɔrɔ Sumelu nɔ bɛ ko la nka ɲɛnamaya la bana ani saya bɛ ko bɛɛ ban ni maa kɔni banna na ko se banna ye se banna ye o tuma ni se banna buna hadamaden hinɛ de kan ka jateminɛ min bɛ se k'a to n'a ye se sɔrɔ don min a bɛ segin ka na sariya ɲɛkɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Triomphe du Mali ka se Makan Sidibe Jean Sedou ne bɛ n tigɛ don Makan ko di Makan ko min ye baɲumankɛ baaraw ye o tɛ ban faso Mali kɔnɔ Fatoumata Ɲane Batuli Jean Sedou Batuli Ɲane i b'a dɔn de muso cɛɲumanba in min Kayika in tɛ yan o don je la connais i yɛrɛ fɛnɛ c'est la dame de fer mais sira bɛ dɔn ngolo feere tɛ ba i kun na dɛ non n y'a ye télé de la ani Facebook kan n y'a ye voilà n y'a ye a bɛ ka ɲuman kɛ maaw ye Kayi o y'a ka baara ye voilà Jean Sedou Makan Sidibe ko elle a Bamako ici min bɛ yan kɔni an t'an wasa don la ayi non e b'a dɔn wa ne t'a dɔn ne t'a dɔn bi bon an bɛ tila k'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la ne y'a ye an b'a ɲini k'a dɔn hali ne m'a ye télé la n ye église ka maillot y'a kana a bɛ ka Mali église supporter awɔ a ka haramu kɔni yɔrɔ y'a da ye o y'a da ye hali ne m'a ye télé la wa an b'a ye
Joseph Fasiriba ko Magan Sidibe ako min ye Fatoumata Ɲani Batuli ako siga konte mina Batuli Ɲani min kɔni anga jamana kono muso gorobina minnu be muso minnu be ni baɲumankɛ baaraw kɛ o kuma k'a bɛ jate o musobaw fɛ ako n'i y'a lajɛ a y'a ka diɲɛnatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ɲumanya ye sabu a y'o sɔrɔ tiɲɛna u ka du kɔnɔ tabarikala du kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ yen o de ye ɲumanya ye o de ye ladamu ye o de ye kungosi ye min ye Batuli ye Ɲani ale kɔni y'a lajɛ sa yɔrɔ sɔrɔ n'a ma k'a fɔ a somɔgɔw bɛ o taasira ɲuman kan ale kɔni tɛna sira fila wɛrɛ kɛ Fasiriba ko a ko n'i ye kow taabolo lajɛ yɔrɔ sɔrɔ a wulila ka jɔ nafolo min b'a bolo Ala ye min ka garisigɛ ye a ko ale kelen kɔni tɛna dunko ye sabu diɲɛnatigɛ tɛ foyi ye i k'i yɛrɛ dɛmɛ i k'i mɔgɔnifin ɲɔgɔn dɛmɛ min bɛ degun kɔnɔna la a ka se ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a ko ale ka hakilina ale fa n'a baw ka hakilina ale bɛ taa taasira jɛlen de fɛ a ko ale b'a dɔn k'a fɔ tɛ sira kolon ye min ye adamadenw ye k'u to tɔɔrɔ jugu kɔnɔ dɛsɛ bɛ maa minnu na kalanko hakilina bɛ maa minnu na yɔrɔ sɔrɔ min ye entreprise ye k'a jɔ kɛlenw k'u ka diɲɛnatigɛ baaraw kɛ a y'a ka diɲɛnatigɛ baara taabolo bɛɛ lajɛlen bɛn nin ma Fasiriba ko min ye Fatoumata Ɲani Batuli ye a ye denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan maa 400 bɔɲɔgɔnko cɛw b'u la muso b'u la ni ka kalan ta k'u sɛgɛrɛ kalan minnu don min y'u ka diɲɛnatigɛ baaraw ye ka taa bila nafasɔrɔ siraw la yɔrɔ sɔrɔ nin kelen o kelen ni formation banna u bɛ se k'u ka diɲɛnatigɛ baaraw kɛ cogo min na ni k'u ka du ta u yɛrɛ ye Fasiriba ko maa min ta ye galadon ye min ta ye ka jago ye min yɛrɛ ta ye ka entreprise sigili ye yɔrɔ sɔrɔ a ye nin hakilina ta ni ka denmisɛnw sɛgɛrɛ min ye nafolo min b'a kun yɔrɔ sɔrɔ o kuma enveloppe a b'o bɔ a kun tile tɛ bɔ ka tile bi abada n'a tɛ dɛsɛbaatɔ dɔ sɔn n'a tɛ kɔngɔtɔ dɔ bɔ kɔngɔ la Fasiriba ko yɔrɔ sɔrɔ min ye keleyabatɔw ye olu kɔni ye mankan durutɔ nɔfɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ olu ko min ye Batuli ye ale kɔni ta yɛrɛ yira ye min kɔni ye Batuli ye yɔrɔ sɔrɔ k'a na tila na kulu sɔrɔ ye min kɔni ye Batuli u ma si dɔn Fasiriba ko Batuli bɛ ka fɛn mun kɛ k'a y'a sɔrɔ tiɲɛ de la n'i bangera ka maaw sɔrɔ fɛn mun na i bangebagaw sɔrɔ fɛn mun na k'i bɛ tɛmɛ n'o de ye dɛ fandanden tɛ kuma in b'o de kan ne banna don fɛn b'a bolo wa a yɛrɛ ye dɔkɛla ye sɛbɛnnikɛla ye a ka kuma bɛ min yira a wulila ka sɔrɔ nafolo bɛ so a yɛrɛ ye dɔ kɛ ka nafolo sɔrɔ a yɛrɛ fɛnɛ ko kuma ti balo la maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ n'i bɛ maaw bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ ka maaw bɔ degun na degunbaatɔ bɛ tɛmɛ journaliste kan ko journaliste jumɛn y'a sɛbɛn ma je veux son numéro Magan Sidibe Magan Sidibe tu connais Magan bon donc je veux le numéro de Batuli immédiatement Fasiriba ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye denmisɛnnin 400 ye yɔrɔ sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ Batuli yɛrɛ jɛrɛjɛkulu dɔ sigi o tuma min kɔni ye a kɔkɔrɔmadonbaw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛ k'u ɲɛji cɛli mun kɛ o tuma siga kɔni t'a la an b'i kɔ jɛrɛjɛkulu a tɔgɔ ma ɲini yɔrɔ jan na an b'i kɔ fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a banna an b'i kɔ awɔ mouvement an b'i kɔ Fasiriba ko yɔrɔ sɔrɔ min ye Batuli ye n'a ye baɲumankɛ siraw sira ta n'a ye politiki ta dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnw da kɔnɔ an b'i kɔ i mana don mɛnɛmɛnɛ wo kɔnɔ an b'i kɔ ne yɛrɛ b'a kɔ i mana yɛlɛ kulu sanfɛ an b'i kɔ ne b'a kɔ wa tɔgɔ in ka di dɛ an b'i kɔ Buwa Jabate b'a kɔ Amadu Jakite b'a kɔ journaliste Seydou b'a kɔ karamɔgɔ Daba b'a kɔ ayi Daba non s'il te plaît tu vas mêler Daba à ça encore tu vas gâter nos choses kɔni b'a dɔn ni Daba b'a kɔ a b'an bɛɛ gɛn ka bɔ yen n'a kɛra min i bɛ karamɔgɔ ka na kɔ ayi a bɛ karamɔgɔ ka ci di yan n bɛ ci s'a ma karamɔgɔ ko k'i ye ci caman bloqué sira a tigi an ko yan koyi n ye ci caman bloqué n bɛ karamɔgɔ yɛrɛ n bɛ ka karamɔgɔ ladege Jazadu Fasiriba ko a ko siga kɔni tɛ min na k'a daminɛ Kayi kana bila Bamakɔ yɔrɔ sɔrɔ min ye Fatoumata Ɲani Batuli ye journaliste Seydou o kuma ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ an bɛ ɲanden don wa ou bien a mɔden de e ko ɲang wa ɲani an bɛ ɲang a bɛnkɛ ye fɛn ye sa a bɛnkɛ ye Tijani Ɲang ye Batuli n ko a bɛɛ ye kelen ye Kayi ka tɛ ya c'est pareil an bɛ ɲamɔden don ayiwa Jansudu a ko maa b'a ladege n'o tɛ maa t'a ɲɔgɔn bɔ a ko siga kɔni tɛ min na a bɛ taabolo min kan ŋaniya ɲuman don min ye faso kanu don min ye adamadenw bɔli la dugunjugu kɔnɔ o sira don Jansudu k'a tɛ sira jugu kan kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Triomphe du Mali kɔnɔ Magan Sidibe ale ka sɛbɛnni don Buwa Jabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la révélation ko dogolenw k'o da kɛnɛ kan Amadu D Dancɔgɔ nin y'a ka sɛbɛn ye Amadu D Dancɔgɔ ko an ka taa BNDA la
ɲɛma kura nana a to a de ye Mari Keita sogosogo Simbo sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mari Keita BNDA yɛrɛ a baarakɛlaw n'o ye a ɲɛmayaso ye olu yɛrɛ de ye sigi kɛ sigi min u kɛra u ka sigi tako 142 ye min n'a ɲɛmaya tun bɛ BNDA yɛrɛ a président ba bolo n'o ye Musa Alasani Jalo badabada Musa Alasani Jalo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kɛnɛ o kɛnɛ n'a ɲɛmaya dira Musa Alasani Jalo ma kɛnɛ wasara sabula bangi ko a kunungo Musa Alasani Jalo kaba bi don kuru kɔnɔ ka taa fɛn min ye juru don fulaw la ka ba tigɛ fɛn min ye wari ye kana kani Musa Alasani Jalo ale kɔni kɛra maa ye maa min n'a ye bangi ko ta a duguma fɛn min ye dɔɔni ka yɛlɛ ka laban kana kɛ bangi chef d'agence ye kana jɔyɔrɔbaw kɛ fɔ ka BNDA ɲɛmaya d'a ma don min na a bi taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye BNDA ye a ɲɛmaaba minnu bɛ yen n'o ye Mali jamana ani AFD jɛkulu bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan Musa Alasani Jalo an y'i ta k'i kɛ bangi président ye fo ka na se ni Ala ka wele seri ma don min PCA à vie baara ɲuman ka di a filɛ dɛ non dans le milieu bancaire il y a jamais deux comme Musa Alasani Jalo je t'informe Mali kɔnɔ yan ate non je connais pas sɛbɛnnikɛla ko Musa Alasani Jalo maa hakili sigilen jamana kanu b'a la bangi ko a b'a ɲɛdɔn maa ladiri don maa kilennen don a ka kuma manja wulikajɔ fɛn o fɛn bi se ka kɛ min bi jamanadenw nafa min bi bangi yɛrɛ tɔndenw nafa a b'o de kɛ sɛbɛnnikɛla ko lajɛba min kɛra fɛn min ye BNDA a tɔnden bɛɛ lajɛlen minnu ye a disibaw ye u sigira kuma o kuma n'o kan ka fɔ u y'a bɛɛ lajɛlen laraweni k'a da kɛrɛfɛ a bɛɛ lajɛlen sabatira nka maakura min n'o tara n'o bɛna kana bila bangi ɲɛmaya la n'o ye BNDA ye o kɛra Mari Keita ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Mari Keita a tali ka bila bangi ɲɛmaya la dɔwɛrɛ tɛ koyi taabolo kura ani kunfilenna kura minnu n'olu dalen bɛ bangi kɔnɔ min maa min bɛ yen n'o bɛ se k'o ko kɛ ka ɲɛ k'a dagu o de ye Mari Keita ye sɛbɛnnikɛla ko Mari Keita danaya dara kan sabula fɛn min ye san 1992 a taara bangi baara la a kɛra kadiri ye sɛbɛnnikɛla ko k'a ta o wulikajɔ la fo ka n'a bila ɲɛmaya bi d'a ma don min na a kɛra maa kilennen ye a kɛra maa ladiri ye sɛbɛnnikɛla ko san 1995 fɛn min ye wulikajɔw ye olu nana daminɛ fɛn min ye bangi min bɛ n'o ye BNDA ye la banque verte a ye wulikajɔ ani baara caman k'o kɔnɔ kaba tɛ dɔwɛrɛ la a bɛ communiqué dɔrɔn de sɛbɛn wala fɛn min ye kunnafonidiw ye a b'o dɔrɔn de kɛ sɛbɛnnikɛla ko u nana kɛ directeur marketing ye ka bangi ko fɔ jamanadenw ye ka manani tɔnden kuraw ye ka nafolo yaara ka don bangi kɔnɔ a y'o wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ a nana laban tuguni jɔyɔrɔ caman nana d'a ma fɛn min ye jalaw ye a y'u da ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan fo ka na kɛ directeur réseau exploitation o de ye k'a fɔ bangi nafoloko a belebeleba 90% a bɛɛ ye kelen ye sɛbɛnnikɛla ko a tali bi k'a kɛ BNDA ɲɛmaa ye a tɛ yɔrɔ kura la sabula ko min don a y'a ɲɛdɔn san 20 fo ka se san 30 ma i bɛ baara kelen min na i b'o ɲɛdɔn sɛbɛnnikɛla ko Mari Keita fɛn min kɔni ye bangi baarakɛlaw ye ani fɛn min ye bangi tɔndenw ye bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara nali la sabula cɛ min nalen filɛ nin ye irigɛri b'a la a bi baara ɲɛdɔn jamana kanu b'a la wa baarakɛlaw ko ka d'a ye o tuma min dora sa o de ye wulikajɔ ani cɛsiri minnu maa minnu bɛ n'a y'olu nɔnɔ bila olu dɛsɛra yɔrɔ min na a ka se yen Musa Alasani Jalo ale tun bɛ cogo min na Mari Keita yɛrɛ ka kɛ ten qu'il prenne l'exemple sur Musa Alasani Jalo baara banna n'o tɛ an kun fɛn BNDA ma koyi kabi Musa Alasani taara an fɛn yen ma e ka bangi tagali ka ca kɛ Sɛnɛkɛlaw ka bangi tɛ yan an tɛ bangi dɔn ka taa banki kalan kɛ k'i tɛ bangi dɔn anw tɛ bangi dɔn toi tu as un diplôme en banque je suis au courant o tuma kɔnti mun bɛ yen ne k'a dɔn ko a bɛ bangi dɔn don dɔ ye chèque lankolon dɔ di ne ma ne taara munumunu ne nana ne ko cɛ n'u ko nin ka signature ma ɲi a ko e t'o kɔrɔ dɔn ni banquier y'a f'i ye ko karisa ka signature ma ɲi signature ka ɲi wari de tɛ yen sans provision wari tɛ yen ni ye chèque sans provision mɛn fɛn t'a kɔnɔ fɛn t'a kɔnɔ fɔra ko signature ma ɲi bari ko lankolon signature ka ɲi dɛ wari de t'a kɔnɔ wari t'a kɔnɔ wari tɛ yen dɛ terme de bɛ yen wa de nin bonyana terme de bɛ yen ko cɛ ka signature ma ɲi kabiri dala dɔrɔn a ko ko signature n'a fili ye banque la ko signature ma ɲi ko kɔrɔ ko wari tɛ compte kɔnɔ n'i danga nin bonyana kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ la révélation kɔnɔ Amadu T Danzogo ale ka fasiri don kuma ka ɲi an tɛ tigɛ min o ka kɛ Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Teflecha
te dɔn bangana ni te mi. Joseph, ntara nana dantikali wɛrɛ t'o la mbala togo bɛ di. Bwajabate ne bin tɛgɛ don mi bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma la sirɛni fasiriba n'o ye Basidi Sɛnbara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Basidi ko n sɛbɛ bɛ ka foroko ma ni yiriw b'a dɔn wa b'a dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Sonatamu u ye wulikajɔ kɛ fɛn min ye Amɛrikɛnw olu ka sigarati dilan soba min bɛ n'a bɛ dinili dilan u k'o de ma British American Tobacco u ye wulikajɔ kɛ ni k'u tɛgɛ don ma Mali ka dinili o bilara sugu la abo sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin wulikajɔba min n'a kɛra minisiri min bɛ n'a yɛrɛ ka baaraw ɲɛsinnen bɛ usine ko ni jago ko ma Mahamudu Oldo Mohamed ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara fɛn min ye Sonatamu a ɲɛmaaw kan fɛn min ye nin baaraba in ye araba tarata don janvier kalo tile 25 u taara ka taa baara in koromokari sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye nin usine kura in ye ale de bɛna sigarati dilan Mali ka dineli a original min tɛ tarafiri kelen ye ka don an ka jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu ni British American Tobacco u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min ye usine ye ni k'a sigi sen kan Mali kɔnɔ maa minnu bɛ yen ni sigarati kɛlen b'u negela ye u fana u nege bɛ se ka da cogo min na sigarati ɲuman na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min y'an ka jamana y'a bi sɔrɔba de sɔrɔ nin ko in na sabula walasa ka baara in kɛ sefa wari miliyari 10 o de donna la sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye tiɲɛ don fɛn min ye dɔgɔtɔrɔlakaw ye olu t'a kanu a mini kanu nka sigarati kɔni maa caman bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'a kɛra olu taalan ye ni sigarati tɛ olu yɛrɛ tɛ kɛnɛya sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye sigarati ye o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ a bi min a ɲuman fana ka sɔrɔ ka min o de bɛ na ni kɛnɛya sinsinni sɛbɛnnikɛla ko sigarati ɲuman min tɛ trafiki ye min dilannen bɛ ka ɲɛ min labɛnnen bɛ fɛn min y'a min b'a ye i bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na o de bɛna dilan Mali kɔnɔ u ko ma Mali ka dinili sɛbɛnnikɛla ko Sonatamu conseil d'administration ɲɛma Ablaye Yaya Saye ka taa fara Sonatamu ɲɛmaw kan ka ni minisiri ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ usine ba in dayɛlɛli kɛnɛ kan min n'a kɛra wasa da ye wa a bɛna kɛ sababu ye filamɛriw n'o ye forodiw ye o min bi don ani sigarati min bi don sira jɛgɛnenw fɛ nin bɛɛ lajɛlen bi kunbɛn cogo min na fɛn min ye Mali a bɛna sɔrɔba de kɛ nin ko in na Sonatamu yɛrɛ a bɛna galabu kura d'a ma kunnafoni min ye an ye min bɔ la sirɛni kɔnɔ o ka bi wɔli la moniteur Johnson ne bɛ n tigɛ don ko kura Yusufu Ziyada ale ka sɛbɛnni don Yusufu ko di Yusufu ko a ko journée internationale des douanes Johnson an ka jamana in kɔnɔ o ɲɛnamara i n'a fɔ a bɛ ɲɛnama diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye sɔrɔ o kɛlɛkɛcɛw ye Johnson olu de bɛ karankɛdaw bɛɛ lajɛlen la jamana sɔrɔ jamana min kɔni ye a ɲɛnamali ye i b'a ye k'a fɔ olu jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que b'a ko ɲinan ta a bɛ bila minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ sabu min ye an ka jamana a bɛ waati gɛlɛn kɔnɔ waati mun ni jamana taabolo tɛ kelen ye parce que b'a ko a ko min ye an ka minisiri n'o ye sɔrɔ ni nafolo minisiri ye i b'a ye k'a fɔ Alfuseni Sanu ale de kɔni ye nin baara in boloda a ko min ye Mali douaniers ka ɲɛmaya so Yadusadu wulikajɔ belebeleba kɛra gɛlɛya minnu bɛ yen ɲɛfɔliw ka kɛ janko embargo mun dalen bɛ Mali kan Yadusadu douaniers jɔyɔrɔ ye mun ye boloɲɛ kura jumɛn kan ka kɛ hakilina kura ni dabali fɛɛrɛ jumɛn de kan ka boloda yaasa foroba wagande minnu bɛ ni douaniers ka nafolo bɛ sura kɔnɔ Yadusadu kana kɛ kɔlifɛn ye parce que b'a ko a ko Alfuseni Sanu ale kɔni nisɔndiyara nin ko in na a y'a kankɔrɔta a ye foli ta ni ka an ka nafolo kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ k'u fo k'u waleɲuman dɔn Konate n'a ka cɛbaw u bɛ baara mun na jamana in kɔnɔ k'a bɛ dun ye koyi sabu min kɔni ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ parce que b'a ko Mali bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen mun kɔnɔ lakanabaliya o ɲɔ ɲalen bɛ dɔnniw ka poste caman bɛ o wulilen bɛ ka bɔ a sigiyɔrɔ la Covid-19 o kɛn bɛ ka sɔrɔ o ɲɔngiri diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ embargo CEDEAO UEMOA o dan bɛ Mali kan a ko fiɲɛ kɔni tigɛlen bɛ Mali la bi o n'a ta o ta dɔnniw kɔni bɛ k'u débrouiller Johnson ni k'u jilaja min ye sɔrɔ fitinin minnu bɛ n'o kan ka don jamana kɔnɔ u bɛ k'o tɔ sama ni ko o tɔ ka a kɛcogo lakika ye janko jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se ka wasa cogo min na parce que b'a ko a ko dɔnniw jɔyɔrɔ jamana ɲɛnamali la o dogolen tɛ min ye nin waati kɛrɛnkɛrɛnnenw ye min ye dɔnniw fana ka ɲɛmaaba ale kɔni y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na Johnson ko Mali bɛ tɔɔrɔ min na Mali gouvernement jigi dalen mun bɛ olu kan k'olu na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka gouvernement ɲɛji cɛ u kana se ka e tɔɔrɔ cogo min na parce que b'a ko minɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka don jamana kɔnɔ Johnson hali n'a man ca kosɛbɛ o n'a ta o ta k'u bɛ tɔrɔmɔɲani sara o tɔrɔmɔɲani mun bɛna sara Johnson ko yɛlɛma kura ni hakilina kura de kan ka ta k'o sɛgɛrɛ fo ka taa fɔ sa ko embargo wulila ka bɔ jamana kan min ye dɔnniw ye jɔyɔrɔ mun b'u la ko malidenw k'u dɛmɛ min ye forodi o donni ko la jamana in kɔnɔ sabu maa minnu bɛ na ni fɛn lankolonw ye Johnson n'a tɛ tɛmɛ sira jɛlen fɛ o bɛ kɛ sababu ye dɔnniw ka sɔrɔ ni k'o nagasi Mali kɛnɛya k'o nagasi
fɛn langolo fɛn kuntan caman de bɛ minnu dati bannen bɛ minnu man ka don jamana kɔnɔna la o kuma ko dɔn de bɛ kɛ sababu ye ne ka bolo daw kan Fasiba ko a ko dɔn jɔyɔrɔ yɔrɔ ko k'a dɔn ye ko ye bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ don jamana ɲɛnamali la nka dɔnɲɔgɔnw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'u bɛ tasuma ni bɔnɛ cɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ monitɛri kɔnɔ Yusufu Zɛd ale ka sɛbɛnni don Wajabate ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiba n'o ye Falen Kulubali ye nin y'a ka sɛbɛn ye Falen ko Bamako a n'a dabali bango Bamako n'a kabako fɛn min ye tilegan bilenbilen fɛ Bamako yɛrɛ camancɛ ba la ACI 2000 la u ye cɛ ka miliyɔn 30 daraki ka bɔ a bolo i ko cogo di miliyɔn 30 k'a daraki ka bɔ a bolo tilegan bilen fɛ Bamako Allah nin wariko gɛlɛyaba in na hakilila ko ninnu banna sa koyi miliyɔn 30 yala tɛ bi sɔrɔ bilen circulation na saki kɔnɔ i bolo ciden don wa walima a yɛrɛ ta don de ciden don sɛbɛnnikɛla ko a ko kunun ko midi bɛ se waati min na fɛn min kɔni ye nin wale in kɔni ye nin kɛra Bamako ACI la église min bɛ n'o bɛ école CGS kɛrɛfɛla na sɛbɛnnikɛla ko olu ye kunnafoni min sɔrɔ nin kamarakɛ ani a dɔgɔnin u taara ka taa bangi la fɛn min ye miliyɔn 35 u taara o ta an ka bangi dɔ la o tuma wari in kɔni u kɔrɔkɛ dɔ bɛ min n'a fatura o tuma ale taara ka so min to so ma laban o tuma u taara wari in de ta wari in na kɛ kɔrɔkɛ in da ye sabula u b'a fɛ ka taa so laban sɛbɛnnikɛla ko u ye wari ta bangi la fɛn min kɔni ye ka taa u ka so u jɔlen u ka da la k'u bɛ jigin ka bɔ mobili kɔnɔ cɛ fila sina ka na marifa jɔ o la ten moto la u bɛ moto la a ye wari di a ye wari di wari bɛ min bolo n'o ye kamarakɛ ye ale y'i fasaya wari tɛ di u y'u ja ni marifa jukuru ye n'u ko a la wow subhanallah o kunkolo joli ye sɛnɛli daminɛ o bɛɛ la cɛ torolen bɛ sagi kan wari tɛ di u sina ka marifa kɛ ten kiri karaw ka cɛ lajɛ wow a kisɛ de u y'a ci subhanallah sɛbɛnnikɛla ko u ye kisɛ ci cɛ la nka fɛn min ye a nana kɛ alafaranga ye kisɛ ye cɛ sɔrɔ a woro la sɛbɛnnikɛla ko kisɛ cilen o tuma yanga di ni yen ye fɛn min kɔni ye saki ye sa u y'o sɔrɔ saki ta caw u yɛlɛnna moto kɔfɛ fiyɛ u tununna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kisɛ min kɔni kɛra cɛ woro la ani marifa jukuru min kɔni ye cɛ sɛbɛkɔrɔ dasi u taara ni cɛ ye labitani dɔgɔtɔrɔw kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye marifa jukuru ye u ye a dasi cɛ kunkolo fo k'a kunkolo pɛrɛ toli bi seri cogo min a bɛ seri ten sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ye o nana daminɛ polisiw nana 14e arrondissement polisi scientifique olu kɔni bɛ sɛgɛsɛgɛli la ka ko in jateminɛ fɛn min ye kamalennin ye min kɔni n'a dasira ka wari minɛ a la u tun bɛ mobili min na polisiw y'a bɛɛ lajɛlen ta ka na n'a ye polisiso kuru kɔnɔ enquête bɛ senna an bɛ don min na ko bi sɛbɛnnikɛla ko a ko Bamako an bɛ don min na ko bi maa si tɛ se ka maa si ka sécurité assurer ka tɛmɛ i yɛrɛ kan bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la a ko nin danni ye fɔlɔ ye mɛ min f'i ye n'i bɛ taa bangi la maa minnu tulo b'an kan na ni sarakɛ waatiw sera i bɛ jama de ka bangi fa tɛ a bɛɛ tɛ wari ta la dɛ dɔw tɛ taa u tɛ dɔwɛrɛ ta 2000 3000 4000 costume dɔ b'u la kɔlɔsilikɛlaw i tɛ se k'u bisigi abada ko zon don voilà bazin dɔ b'u la i tɛ se k'u bisigi abada ko zon don voilà u bɛ yen méfiez-vous k'i lajɛ ka munumunu salo k'i n'a fɔ u nana opération na ka e renseignement di ka e lajɛ i b'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ taa k'a tigi to bangi kɔnɔ mais a bɛ maa wɛrɛ wele ka renseignement d'o oui bɛɛ k'i kɔlɔsi dɛ bɛɛ k'i kɔlɔsi dɛ walima dɔw sigilen bɛ bangi da la u tɛ ci foyi la yen ka mɔgɔw jateminɛ e ni ne kɔni t'a la o bɛɛ k'i kɔlɔsi maa min bɛ don a dontɔla k'a jateminɛ a bɔtɔla k'a jateminɛ ni mugu bɛ maa bolo a filima ta tɛ o a tɛ fili bangida ma ɲi dɛ bangida ma ɲi a y'aw kɔlɔsi nka e ni ne kɔni an ko tɛ e tɛ taa dɔwɛrɛ ta 5000 6000 ne tɛ taa dɔwɛrɛ ta 4000 5000 mun kɔlɔsili bɛ o la n'i ko k'i bɛ an lajɔ k'o minɛ i bɛ hakɛ sɔrɔ dɛ i t'o ye yɛrɛ o bɛna taa don min na i t'o ye yɛrɛ i bɛ hakɛ sɔrɔ i t'o ye fiyewu sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ nin ko in siɲɛ fɔlɔ ye a ko fɛn min ye jamanadenw ye bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la n'i ye siganama ye a ko fɔ fɛn min ye URD député kɔrɔ Mamadu Awa Jaabi Gasama CNT membre don fɛn min ye décembre kalo yɛrɛ kɔnɔna na o bandi kelenw de taara maa dɔw taara ale attaquer ACI kɔnɔna na o tuma fɛn min ye maa n'u ye ka sɔrɔ ka tugutugu digi an bɛ don minɛ ko bi bɛɛ k'i jan di i yɛrɛ la o de ɲɔgɔn tɛ n'i ye maa ye min bɛ k'i suit e farala i tile polisiso la i ka taa fɔ
i tile polisiso la wa ni vagabond tɛ yan awɔ u b'u tigɛ ta sisan payi Mali polisiw payi o b'o minɛ 14 mina tɔw i bɛ tila ka kunkan mɛn tabarikala kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jɔn Sode ko an ti bi ta bila yan